May mutag ato na maigsuon. Doon na po yung maabot nga low pressure area or LPA nga gitawag kining depression Typhoon Berbida. Mulukop kini sa tibuok Pilipinas. Signal number 1 has been raised part of Luzon, Visayas and Mindanao. Grabe, apilta, Visayas, maigsuon, kinanglang mangandam, kinahanglan nga mo-evacuate na mo, naamo na puyo, kilid sa sapa, sama niani atong makita nga grabe kaayo, kakusog ang tubig, grabe kadako ang tubig diin hapit na mulapaw sa bridge sa SRP. Mga igsuon, kinahanglan gyud manghandam ta, dili na nato pabuton pa ang nahitabo kanato sama sa nahitabo nato sa Bagyong Tino. Diin daghan kaayo ang nawad-an panimalay, daghan kaayo ang nawad-an mga kaptangan, kahayupan nangamatay gyud, labi na gyud nga daghang tawo ang nakalas sa kinabuhi. Mao na karon kitagaan ta og kuan sa Ginoo nga kinahanglan tang mangandam, makahibalo-ta sa panahon, ilabi na gyud sa pagampo. Kaya di wag tangon na to ang Ginoo, isentro na to sa atong kinabuhi kasi ang maghatag ka na itong proteksyon, kagawasan, labi na gyud kahamagaway sa kinabuhi. Diin kada usa ka nato magmatngon gyud kanunay, labi na gyud sa grabing mga disaster karong nga panahon na nga di nato ing sabtan. Sama niya ni suon, kinahanglan kang mangandam sa bulog sa dakong tubig, paningkamot o safety na daan, labi na gyud ang whole family. Daghang salamat. In Jesus name we pray. Amen.